नाजरीन आदाब। मुंसिफ टीवी के JKL डायरी में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद रज़ा। सबसे पहले नज़र डालते हैं हेडलाइंस। आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद वादी में हो रही है तरक्की। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का बयान। आर्टिकल 370 की सालगिरह पर महबूबा मुफ्ती घर पर नज़रबंद। PDP लीडर ने गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखने का लगाया इल्ज़ाम। जनूबी कश्मीर के कुलगाम जिले में एनकाउंटर, फौज के 3 जवान शहीद। अस्करियत पसंदों की तलाश जारी। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर महकमा समाजी बहबूद की जानिब से तकारीब का एहतमाम। माजूर अफराद में तकसीम किए गए मोटर ट्राईसाइकिल और स्कूटीज। अब खबरों की तफसील से कबल नाजरीन हम आपको बता दें कि आपके पसंदीदा चैनल मुंसिफ टीवी अब एयरटेल के 628 नंबर पर दस्तयाब है। बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। जम्मू कश्मीर के मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में आर्टिकल 370 के ख़ात्मे के 4 साल मुकम्मल होने के मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि सड़कों पर तशद्दुद में कमी आई है। इंतहा पसंद तंजीमों के बंद की कॉल्स का अब कोई असर नहीं हो रहा है। स्कूल और कॉलेजेस साल भर चल रहे हैं और मंसूबे वक्त पर तकमील पाते हैं। LG सिन्हा ने इंडियन एक्सप्रेस को इंटरव्यू देते हुए कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि एक आम कश्मीरी किसी के हुक्म का पाबंद नहीं है। एक वक्त था जब लोग सूरज गुरूब होने से पहले घर पहुंचने की नीयत करते थे। श्रीनगर शहर में अब लोग देर रात तक बाहर रहते हैं। सिन्हा के मुताबिक जिन्होंने तकरीबन 3 साल जम्मू कश्मीर के LG के तौर पर हलफ लिया, वादी में बदअमनी की वजह से आम लोगों और गरीबों को सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। 2019 और अब के दरमियान सिक्योरिटी की सूरत हाल पर एक नज़र डालते हुए उन्होंने कहा कि 1.8 करोड़ से ज़्यादा सयाह यहाँ आए हैं, इसलिए रोज़गार के मौके बढ़े हैं। कोई भी मंसूबा या काम जो शुरू होता है और 1 या 2 साल में मुकम्मल होना चाहिए, उसे 5 साल लगेंगे और इसका कोई एहतिसाब नहीं होगा। आम आदमी सबसे मुश्किल में था और अब उसने इससे निजात हासिल कर ली है। मेरे ख्याल में ये सबसे अहम है। श्रीनगर में PDP दफ्तर की जानिब से दोनों रास्तों को खारदार तारों से सील कर दिया गया है और किसी भी शख्स को वहां जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। इसी दरमियान जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सरबरा महबूबा मुफ्ती ने आज ये दावा किया है कि उनको अपने घर में ज़ेर हिरासत यानी नज़रबंद रखा गया है। ट्विटर पर अपना बयान जारी करते हुए महबूबा का कहना है कि पार्टी के दीगर सीनियर लीडरान उनके साथ मुझे भी अपने ही घर खैबर श्रीनगर में ज़ेर हिरासत में रखा गया है। यह इक़दाम आधी रात के क्रैकडाउन के बाद किया गया है। रात को मेरी पार्टी के मुतादिद अरकान को थानों में गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा गया। सुप्रीम कोर्ट में मामूल के बारे में मरकज़ के झूठे दावे उनकी बुज़दिलाना हरकतों से बेनकाब होते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आज श्रीनगर में आर्टिकल 370 के मनसूखी की 4वीं सालगिरह मनाई। BJP के जनरल सेक्रेटरी RJ श्री अशोक कौल और जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां इंदिरा बी और BJP के रियासती तर्जुमान अभिजीत ने आज जवाहर नगर पार्क श्रीनगर में पार्टी की तरफ से मुनक़िदा खुसूसी तकरीब में शिरकत की। मुमताज़ समाजी कारकुन और एडवोकेट शेख सलमान ने भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत इख्तियार की और इस तकरीब में बड़ी तादाद में मौजूद पार्टी कारकुनान के ज़बरदस्त इस्तकबाल किया। इस मौके पर खिताब करते हुए BJP के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन कोल ने कहा कि पिछले 4 साल के दौरान BJP एक मजबूत कौम परस्त सियासी क़ुव्वत के तौर पर कश्मीर के मुआशरे और नफ्सियात में गहराई तक घुस चुकी है। डॉक्टर दरख्शां इंदिरा बी ने कहा कि आज आज़ादी का दिन है। इस दिन 2019 में मोदी जी ने एक नए पुरअमन तरक्की पसंद जम्मू कश्मीर की बुनियाद रखी। इस मौके पर कौमी परचम बुलंद किए हुए BJP के कारकुनों और आम लोगों की बड़ी तादाद हुब्बुल वतनी के नारे लगाए।
का हमने यहाँ पर इसलिए रखा है ताकि वो लोग, वो नेता खासकर जो अभी भी लोगों को 370 के नाम पर बरगरा रहे हैं, उनकी आंखें खुल जाएं, उन्हें पता लग जाए कि जो कश्मीरी अब 370 से आगे जा चुका है। और आज इसके बाद जो हम मैराथन करने जा रहे हैं, रन फॉर POJK, अब जो अगला टारगेट है वो POJK में भारत का झंडा लहराना है। तो 370 से कश्मीरी आगे जा चुका है, अब ये और 370 के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। नीति आयोग के जो डाटा लेटेस्ट आया उसमें 12 करोड़ लोग जम्मू कश्मीर के पिछले 2-4 सालों के अंदर पसमानदगी गुर्बत से उभर कर आगे आए हैं। लेकिन ये लोग जो सिर्फ और सिर्फ गुपकार के गलियारों तक ही महदूद थे, उन्हें ये तक की रास नहीं आ रही, इसीलिए वो झूठा प्रोपेगेंडा लोगों के 5 अगस्त 19 के बाद हम 35 सालों के बाद आज़ाद हो गए उस परेशानी से, जहां हर तरफ मौत रक्स कर रहा था जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर में। उसके बाद जब हम आज़ाद हुए तो आज हम उसी का जश्न यहाँ पे मना रहे हैं। ये हम नहीं मना, ये सारा कश्मीरी मना रहा है, क्योंकि हर एक कश्मीरी को लग रहा है कि अब जब मैं सुबह उठूँगा तो चैन से वापस जाऊँगा, क्योंकि आंकड़े हमारे पास ये है कि पिछले 35 सालों में कितने कब्रिस्तान भरे गए, कितने माओं को खाली की गई और किस तरह से कश्मीरियों को दबाया गया। अब हम डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, डेवलपमेंट को कश्मीर का अब ताज। यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी उमर फैयाज ने कहा कि बीजेपी कश्मीर में किस तरह का जश्न मना रही है। आर्टिकल 370 का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, ये मालूम नहीं कि इसमें अदालत उज़्मा क्या फैसला देगी। उन्होंने मजीद कहा कि हमें कोई तरक्की नज़र नहीं आती है। जम्मू कश्मीर में पिछले 9 साल से सिर्फ घोटाले और इमरजेंसी इस्काम, सब इंस्पेक्टर नौकरी इस्काम, JK बैंक इस्काम। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत ने श्रीनगर को स्मार्ट सिटी बना दिया है, बदकिस्मती से उन्होंने सड़कें तंग कर दी हैं, अब चलना भी दुश्वार हो रहा है। और जब बारिश का पानी दुकान में दाखिल होता है तो लोग इसे वाटर सिटी बोलते हैं। पूरे इंडिया में सबसे उम्दा और सबसे ऊंचा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का। तो बीजेपी किस लिहाज से जश्न मना रही है ये मैं अभी तक समझा नहीं हूँ। ना मैंने बीजेपी वालों की अभी तक पॉलिटिक्स समझी है, ना अभी भी मेरे को समझ में नहीं आ रही है। जश्न है तो किस चीज़ का जश्न है? बीजेपी इज नॉट अबोव द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अबोव ऑल। चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, RSS हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस, जी जो सब जुडिशरी मैटर होगा उसमें किसी भी चीज़ को बोलने का कोई हक ही नहीं बनता है। वो अदालत देख लेगी अपने हिसाब से, जो उनको अच्छा लगेगा वो अपने हिसाब से बोल देंगे। हम हर किसी कौम की अगर बात करेंगे, पहले अगर हम कश्मीरी पंडित्स की, जब हमारी मनमोहन सिंह की सरकार थी सेंटर में, हमने उनको मकान दे दिए, हमने उनके लिए नौकरियां दी है। उनके लिए अगर ये बीजेपी अभी चिल्ला रही है हिंदुइज्म, पहले जो हमारे कश्मीरी ब्राह्मण्स है इनसे आप सवाल पूछिए कि ये इन्होंने। अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने आज उम्मीद जाहिर की है कि हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट दफ़ा 370 को वापस लेकर जम्मू और 35A कश्मीर के लोगों को इंसाफ फराहम करेगी। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2019 को जो कुछ भी हुआ उससे जम्मू कश्मीर के लोगों को शदीद दुख पहुंचा है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने श्रीनगर के लाल चौक हल्के के इलाके राजबाग में पार्टी कन्वेंशन से खिताब करते हुए किया। जनूबी कश्मीर के कोलगाम ज़िले में अस्करियत पसंदों के साथ तसादुम में फ़ौज के 3 जवान मारे गए। अस्करियत पसंदों का सुराग लगाने के लिए इजाफी सिक्योरिटी फोर्सेस भेज दी गई है, जिसके बाद इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। यहाँ 2 से 3 अस्करियत पसंदों के छुपे होने का शुबा है। श्रीनगर में कायम हिंदुस्तानी फ़ौज के चिनार कोर एक ट्वीट में कहा कि कोलगाम के हलान जंगलात के ऊंचाई वाले इलाके में अस्करियत पसंदों की मौजूदगी की इत्तला मिलने पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने तलाशी मुहिम शुरू की है। इस दौरान छुपे हुए अस्करियत पसंदों ने घेरा तंग होता देखकर सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग शुरू कर दी। दोनों तरफ से फायरिंग में 3 फौजी शदीद ज़ख्मी हुए, जो इलाज के दौरान दम तोड़ गए। ज़रा का कहना है कि शहीद फौजियों के नाम हेड कांस्टेबल बाबूलाल, कांस्टेबल वसीम अहमद और सचिन बताया जा रहा है।
जम्मू कश्मीर में आज मरकजी ज़ेर इंतज़ाम सतह की एक तकरीब मुनक़िद हुई, जिसका इफ्तिताह जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किया। इस तकरीब को जम्मू कश्मीर के सभी अजला को ऑनलाइन मोड से जोड़ा गया था। इस मौके पर ज़िला पुलवामा में तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत क़य्यूम के साथ साथ दीगर ज़िला अफसरान और आवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब के दौरान जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तकरीर को सुना गया। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा SKICC से चंद खवातीन में बतौर आंगनवाड़ी वर्कर्स तकर्रुरनामे तकसीम किए, जबकि उन्होंने जिस्मानी तौर पर कमज़ोर अफराद में ट्राई साइकिल तकसीम की और इस तरह से इस तकसीमकारी का अख्तिताम हुआ, जिसके ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत क़य्यूम ने ज़िले की 25 खवातीन को बतौर आंगनवाड़ी वर्कर्स तकर्रुरी के ऑर्डर तकसीम किए। इस मौके पर ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत क़य्यूम ने बात करते हुए कहा कि इंतज़ामिया आज तक जिस्मानी तौर पर कमज़ोर अफराद को बाकी आम लोगों से कम नहीं समझते। वज़ीर-ए-आज़म साहब को जिन्होंने स्कीम रखी है पर्सन को, क्योंकि हमें चलने फिरने में बहुत दिक्कत आती थी, मगर इससे हमको बहुत आराम मिलते हैं। ये कैंप ऑर्गेनाइज किया जाए, क्योंकि यहाँ पर स्कूटीज खत्म की जाएंगे स्पेशली। जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद में आज ज़िला इंतज़ामिया बारामूला की जानिब से डाक बंगला बारामूला में मोटर ट्राई साइकिल और स्कूटीज तकसीम किए गए। इस मौके पर DD चेयरपर्सन बारामूला सफ़ीना बेग के साथ DC बारामूला डॉक्टर सैयद शहराज असगर मौजूद थी। इस दौरान DDC चेयरपर्सन बारामूला सफ़ीना बेग ने कहा कि सरकार की तरफ से ये एक अच्छा कदम है कि उनके अफराद में स्कूटी वगैरह तकसीम की जा रही है। उन्होंने कहा कि जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था और अब जो सरकार ने यह कदम उठाया है, ये काफ़ी सराहने की बात है। 2 साल से जो है ये फेज वाइज जो है डिस्ट्रीब्यूशन होता है इन स्कूटीज का, तो ये एक बहुत अच्छा जो स्कीम इंट्रोड्यूस की है प्रेजेंट गवर्नमेंट ने, जो रजीम है हमारा, तो इसमें ज्यादातर फोकस जो है इन पे रहा। आपने ये नोटिस किया होगा कि इससे पहले जो हमारा ये डिपार्टमेंट था सोशल वेलफेयर, इसकी तरफ से इस किस्म का कोई इनिशिएटिव नहीं था, होता था बहुत ही कम होता था, वो व्हील चेयर टाइप होते थे। तो ये एप्रिसिएशन तो जाहिर सी बात है हमारे ऑनरेबल LG साहब को जाता है। अभी तक जो डिफरेंट फेजेस में डिस्ट्रीब्यूट हुए वो तकरीबन 209 स्कूटीज हमने डिस्ट्रीब्यूट की हैं, आज भी हैं, अभी आप देखेंगे बाहर। और जहां तक मुझे इंफॉर्मेशन मिली है कि 474 स्कूटीज जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रीब्यूट होंगी, तो मुझे लगता है कि ये एक वेलकम स्टेप है। देखा होगा कि पिछले 2 साल से जो है ये शोपियान मिनी सेक्रेटरीट शोपियान में एक मेगा डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम के इनेकाद का मकसद ज़िला शोपियान के माजूर अफराद को बाख्तियार बनाने और उनकी बावक़ार ज़िंदगी गुजारने के लिए मुआविनत फराहम करना था। इसका इनेकाद महकमा समाजी बहबूद की जानिब से किया गया था। डिप्टी कमिश्नर शोपियान फजलुल हसीब ने इस ज़िली कैंप का इफ्तिताह किया और ज़िले के खुसूसी अफराद में 74 मोटरसाइकिलें तकसीम की। तकरीब से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि हुकूमत खुसूसी तौर पर माजूर अफराद की फलाह बहबूद को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है और उनको बाख्तियार बनाने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात किए जा रहे हैं। इस मौके पर DSWO शोपियान सनूबर अल्ताफ़, CDPO नज़ीर अहमद, TWSO फरहाना टॉक और महकमा समाजी बहबूद के दीगर अफसरान भी तकरीब में मौजूद थे। आर्टिकल 370 और 5A मनसूख करना आव कि अमि सत क्या गो, अमि सत गो यही कि खून खराबा गो बंद, बिल्कुल दुकान रोजन बंद, आम लुक अंदर रोजन, खून खराबा गसन, काल दिन, कैलेंडर नीरान, कैलेंडर गई खत्म, आम लुक आसाइशी सान पन जिंदगी गुजारन, पन कारोबार करन। दफा 370 हटनुक मकसद ये तुम अमि असरात यी तुम डेवलपमेंट कसा गई, स्कीम कसा दिस, यह बोड़ बार ठोर थुमुत यो रीजनल पार्टियों, अमि सत गई वारिया डेवलपमेंट, अमि सत गो खून खराबा बंद। आज छुन कंस मोल मोज शामस वदन यहां मोन बच्चा सा मोरुक, आज छुन कह यसान कि कुन जै हसा गई फायरिंग, यह मूत ये गई बंद। यह दफा 370 मकसद। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर कुपवाड़ा आयुषी सोडान ने आज यहां DC ऑफिस कॉम्प्लेक्स में खुसूसी तौर पर माजूर अफराद में आज़ादी का अमृत महोत्सव के अख्तिताम के तौर पर डिस्ट्रिक्ट डिसएबिलिटेशन सेंटर्स स्कीम के तहत 151 मोटरसाइकिलें तकसीम की।
ضلع ترقیاتی کمشنر نے معذور افراد سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ حکومت خصوصی صلاحیتوں کے حامل افراد کی خصوصی دیکھ بھال اور مدد کر رہی ہے اور ضلعی انتظامیہ معاشرے کے ہر طبقے کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پوری طرح پرعزم ہے۔ ڈی ڈی سی نے مستفید ہونے والوں کو مبارکباد دیتے ہوئے ان کی چابیوں کے ساتھ موٹر سائیکلیں بھی ان کے حوالے کی۔ ڈی ڈی سی کے ساتھ اے ڈی سی کپواڑہ نبی بھٹ، ڈی ڈی سی ممبر حیامہ حاجی سونوالا خان، ڈی ڈی سی ممبر نتنوسا ایڈوکیٹ ظہور احمد، ڈی ڈی سی ممبر کلاروس چودھری مصطفیٰ موجود تھے۔ ڈیمانڈ تھی لیکن آج ہم نے سیچوریٹ کر لیا ہے۔ 151 جو ہے ایسے جو موٹر بائکس ہیں، اسکوٹیز ہیں، وہ دی گئی ہیں ہمارے بینیفیشریز کو، جو کہ ابھی اراؤنڈ 28 ہیز بین ڈیلیورڈ آلسو، باقی بھی ہو جائیں گی۔ اینڈ I congratulate all the beneficiaries from on the behalf of the district administration and the social welfare department. جو یہ پرٹیکولر اسکیم ہے یہ سبھی لوگوں کے لیے ہے، چاہے وہ بارڈر کے علاقے کے ہوں یا پلین کے علاقے کے ہوں۔ تو جیسے کہ میں نے کہا کہ جو بھی ہمارے پاس لسٹ تھی، جو اپلیکیشنس تھی، اب وہ سیچوریٹ ہو چکے ہیں۔ سو اگر بعد میں بھی ایسے کوئی اپلیکیشنس آتے ہیں تو ان کا بھی اسی طریقے سے ان کو۔ آج گاندربل میں بزرگ شہریوں کی دیکھ بھال اور فلاح بہبود کے بارے میں آگاہی پروگرام کا اہتمام کیا گیا ہے۔ یہ وزارت سماجی انصاف اور بااختیار بنانے کا ایک اقدام ہے جسے محکمہ سماجی بہبود گاندربل نے قائم کیا ہے اور اسے خواتین کاروباری افراد کے لیے وہ امید سوسائٹی گاندربل نے نافذ کیا ہے۔ اس پروگرام کا بنیادی مقصد بڑھاپے اور معذور پینشنز کے درمیان شعور اجاگر کرنا تھا جنہوں نے پچھلے 5 سے 6 ماہ سے پینشن نہیں لی ہے۔ اس مسئلے کو حال ہی میں ڈپٹی کمشنر گاندربل کے نوٹس میں لایا گیا تھا۔ اس کے بعد ضلع انتظامیہ گاندربل نے محکمہ سماجی بہبود کے تعاون سے گاندربل نے آج ضلع کی مختلف پنچایتوں میں آگاہی کیمپوں کا اہتمام کیا، جس میں آج گاندربل کے احاطی وکرہ میں بڑے آگاہی کیمپ کا اہتمام کیا گیا تھا۔ بات کریں چاہے ڈسیبلٹی پینشن ہے، سینئر سٹیزن کا پینشن ہے، تو ان کا جو ابھی ایک ایشو بہت زیادہ آ رہا ہے کہ ان کا پینشن ابھی نہیں مل رہا ہے۔ تو ریسنٹلی جو ہمارے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن گاندربل ڈی سی صاحب کے نوٹس میں یہ آیا تھا، انہوں نے امیڈیٹلی ایک ایکشن کیا ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ اس میں ہم فاسٹ ٹریک موڈ پہ کیسے کریں گے اور اس کا سولوشن ہم کیا نکال کے آئیں گے۔ تو اسی حساب سے پھر ڈی سی صاحب اینڈ ڈسٹرکٹ سوشل ویلفیئر آفس نے ایک یہاں پہ انیشیٹو اٹھایا کہ ہم ہر پنچایت میں ایک اویئرنیس پروگرامز کریں گے اور ان اویئرنیس پروگرامز میں کنسرن ڈپارٹمنٹ کو بلائے جائیں گے، جیسے سوشل ویلفیئر کو بلائیں گے، کنسرن بینک کو بلائیں گے، خدمت سینٹر والوں کو بلائیں گے، تاکہ ان لوگوں کو ہر جگہ نہیں جانا چاہیے اور اگر ان لوگوں کو کوئی بھی ڈیفیکلٹی ہوئی، کوئی پرابلم ہوئی، ان کو آن سپاٹ وہ سولوشن یہاں پہ ملی جائے گی۔ تو اس حساب سے آج یہ اویئرنیس پروگرام ہے جو کہ آج یہاں پہ ایک بہت بڑا ایک پروگرام رہا ہے، جس میں ابھی اراؤنڈ 650 لوگ جو بھی آ رہا ہے اس پروگرام میں حصہ، اس اویئرنیس پروگرام میں، تو ان کو جو بھی ایشوز ہو جائیں گے ان کو آن سپاٹ وہ سولوشن ملا جائیں گے اور ان کا جو پینشن ہے تو انشاءاللہ بالکل ودن نو ٹائم پہ بھی ان کو وہ واپس مل کے دوبارہ مل سکتا ہے۔ وہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ جو ان کے بینیفیشریز ہے ان کو دسمبر تک آلریڈی آٹومیٹکلی ان کا جو سوشل ویلفیئر پینشن آتا تھا ان کے اکاؤنٹ میں۔ آفٹر دیٹ گورنمنٹ آف انڈیا نے یہاں سے ہمارے گورنمنٹ نے انسٹرکشنز نکالی، ان کا آدھار لنک ہونا چاہے ود دا اکاؤنٹ، مگر اس کے ڈیٹیلز جو ہیں آدھار کے ڈیٹیلز ان کے اکاؤنٹ کے ڈیٹیلز سے میچ کرنا چاہیے۔ اب کبھی کسی اکاؤنٹ میں کیا چیز ہے کہ مس میچ ہو رہا ہے نام، یا کسی میں انہوں نے کچھ کسی نے بانو ایڈجسٹ کیا، کسی نے بانو اٹھایا ہے، کسی نے اور ایک نام ایڈ کیا ہے، خان ایڈ کیا ہے، تو اس کے لیے بینک نے کیا کیا ہے، ان کو پہلے آدھار دیکھنا ہے کہ آدھار کس نام پر ہے، آدھار کے حساب سے۔ شیام پرساد مکھرجی جو ہندوستانی سیاستداں، بیرسٹر اور ماہر تعلیم تھے، ان کے نام سے ان کے جنم دن کے موقع پر یوتھ سروسز اینڈ سپورٹس پلوامہ نے اسٹروہا ہاکی ٹرف پلوامہ پر ایک ہاکی ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا تھا، جس کا آج اختتام عمل میں آیا۔ اختتامی تقریب میں ضلع ترقیاتی کمشنر پلوامہ ڈاکٹر بشارت قیوب نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر اسپورٹس آفیسر پلوامہ جگدیش آرانی شرما کے علاوہ متعلقہ محکمے کے دیگر عہدیدار بھی موجود رہے۔ یہ اپنی نوعیت کا پہلا اور منفرد ہاکی ٹورنامنٹ رہا جس میں وادی کے مختلف ضلعوں سے درجنوں کھلاڑی نے حصہ لیا، جو یہاں اپنے کھیل کو پیش کر کے اپنا لوہا منوانے کی کوشش کی۔ ٹورنامنٹ کا ابتدائی میچ بارہمولہ اور پلوامہ ٹیموں کے مابین کھیلا گیا تھا، وہی آج اختتامی میچ بانڈی پورہ اور بارہمولہ کے درمیان کھیلا گیا، جس میں بارہمولہ کی ٹیم نے 7 گول کر کے کامیابی حاصل کی، اس کا تماشائیوں نے خوب مزہ لیا۔
دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں نے بہترین کھیل پیش کر کے تماشائیوں کے دل جیت لیے۔ اس سلسلے میں کھلاڑیوں نے بات کرتے ہوئے انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا۔ جو یہ ٹورنامنٹ آرگنائز کی گئی ہے اس سے ایک ہاکی کو بوسٹ اپ ملے گا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کے جو یوتھ ہے وہ دوسرے جو ڈرگس وغیرہ ہیں جو بھی اور چیزیں ہیں ان کی طرف زیادہ جو اپنی انٹرسٹ جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ جو پولیس کے مطابق جموں کشمیر کے بڈگام ضلع میں انتہا پسند گروپ کے خفیہ ورکرز سمیت 4 لوگوں کے خلاف پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ ایک اہلکار نے بتایا کہ مجاز اتھارٹی سے باضابطہ نظر بندی کے احکامات حاصل کرنے کے بعد انہیں سری نگر کی سینٹرل جیل میں منتقل کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ان افراد میں خورشید احمد ڈار عرف شعلہ اور ریاض احمد راتھر شامل ہیں۔ دونوں نصر اللہ پورہ کے رہائشی ہیں جنہیں منشیات کی فروخت کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ اہلکار نے بتایا کہ توصیف احمد کھمبے جو سوبوک کے وارسنگم کے رہائشی ہیں۔ شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے سوپور میں آج فٹ پاتھ یونین کے الیکشن کے دوران محمد ایوب ملا کو صدر کے عہدے پر منتخب کر لیا گیا ہے۔ اس دوران سوپور اور اس کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے فٹ پاتھ پر روزگار حاصل کرنے والے لوگوں نے شرکت کی اور محمد ایوب ملا کو کامیاب کیا۔ اس سلسلے میں نو منتخب صدر نے کہا کہ آج ہم نے الیکشن کیے کیونکہ ہمیں بھی کافی مشکلات کا سامنا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کو بھی انتظامیہ اور سرکار حل کرے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم سوپور انتظامیہ اور پولیس کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ہمیشہ تعاون دیتے رہتے ہیں۔ سوپور ہے، ہم نے اس سے پہلے بھی میں وائس پریزیڈنٹ تھا لیکن کام نہیں ہوتا ہے، لیکن آج باڈی نے بولا یہ ریڈ والوں کے ساتھ مجھے ساتھ دیا، آپ خود پریزیڈنٹ بنو، کیا ہماری کام کرنا ہے۔ یہ انہوں نے آج مجھے چنایا ہے پریزیڈنٹ، میں ان کو شکر گزار ہوں۔ انہوں نے بولا ہمارے لیے کام کرنا ہے، میں اس لیے پریزیڈنٹ بنا ہوں کہ میں ان کے لیے کچھ کام کروں گا، کچھ دکھا کے سابق ریاستی وزیر اور نیشنل کانفرنس کے خطے چناب کے سربراہ سجاد احمد کچلو، ضلع صدر نیشنل کانفرنس خواجہ تنوار احمد کچلو، عہدیداران کی قیادت میں درجنوں مرد و خواتین نے آج نیشنل کانفرنس میں شمولیت اختیار کی، جن کا والہانہ استقبال کیا گیا۔ سجاد احمد کچلو نے کہا کہ نیشنل کانفرنس کے سوا ریاست جموں کشمیر کی عوام کا کوئی بھی پرسان حال نہیں ہے۔ اس جماعت کی قیادت نے ہمیشہ ہی عوامی خدمات کو اپنی ترجیحات میں شامل رکھا ہے۔ انہوں نے پارٹی کے کارکنان سے کہا کہ زمینی سطح پر پارٹی کو مضبوطی سے کام کرے۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس واحد ایسی جماعت ہے جو ریاست کے سبھی خطوں کی یکساں تعمیر ترقی کی خواہاں ہے۔ کچلو نے کہا کہ نوجوان سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ پھر سے ریاست کے اندر تعمیر و ترقی کا نیا دور شروع کریں گے۔ اس موقع پر پارٹی کے سبھی سینئر عہدیداران کے ساتھ ساتھ پارٹی کے کارکنان بھی شامل تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچلو نے مختلف علاقے جات سے آئے ہوئے لوگوں سے ملاقات کی۔ وسطی کشمیر کے ضلع گانڈربل کے چیکیا کھل علاقے میں خیبر فشریز فارم کے قریب ایک مزدور بجلی لگنے سے فوت ہو گئے۔ ایک عہدیدار نے بتایا کہ مہلوک مزدور کی شناخت پٹھان کے 23 سالہ عبید احمد ڈار ولد مشتاق احمد ڈار کے طور پر کی گئی، جو بجلی لگنے سے فوت ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس واقعے کے فوراً بعد ہی انہیں SDH کانگان منتقل کر دیا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے انہیں پہنچنے پر مردہ قرار دیا۔ پولیس نے اس معاملے میں قانونی ضابطے کو تکمیل کر لیا ہے۔ خبروں کا آخر میں ایک بار پھر سے اہم سرخیاں۔ آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد وادی میں ہو رہی ہے ترقی، جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کا بیان۔ آرٹیکل 370 کی سالگرہ پر محبوبہ مفتی گھر پر نظر بند، PDP لیڈر نے غیر قانونی طور پر حراست میں رکھنے کا لگایا الزام۔ جنوبی کشمیر کے کولگام ضلع میں انکاؤنٹر، فوج کے 3 جوان شہید، عسکریت پسندوں کی تلاش جاری۔ جموں کشمیر کے مختلف مقامات پر محکمہ سماجی بہبود کی جانب سے تقاریب کا اہتمام، معذور افراد میں تقسیم کیے گئے موٹر ٹرائی سائیکل اور اسکوٹیز۔
फिलहाल खबरों में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, आदाब।